Uongozi ndio kama iko ni juu ya raia, lakini ngambo yangu mimi naona kama vile uongozi ni mbaya, sababu tuko mkrize governance. Mauvaise governance iko nguvu sana. Juu ya nini? Kuona au nasikia inchi ni masomo. Kama inchi haisomeshe, hakuna masomo inaendeka, walimu halipiwe franga. Ile wakati tunajua kama tuko mkrize governance. Ya pili tunasema juu ya matunzo. Kama tunatunzwa, hatutunzwa gisi inastahili. Ukiona bamunganga hapa kamate consideration ya population, hatutunziwe mzuri. Ya tatu tunaweza kujua kama tuko mauvaise governance juu ya declaration matribalisme. Ukiona inchi na gouverne na kabila moya, iko mauvaise governance. Tuko na 30 langues yenye kwa Mkongo kwa leo, lakini unakuta ukiverifie mafasi fulani utakuta wa responsable ni kabila moja. Sasa inaonyesha kama kuko dalili za mugabuliko mkadri ya governance, sababu havitawezekana inchi kama vile Kongo ikuwe na kabila moja tu, sababu Mungu aliumbaka Kongo akaitia ini. Tunakuwaka umoja. Kwa leo tuko sawa vile tuko divise. Governance ya leo inatia division ndani ya wananchi, wanakuwa mkuchanganyisha wengine namna gani watatumikia inchi na wako divise. Ubaguzi wa governance iko mingi sana, sababu ukikuta president naye anaweza kuwa anachanganyishwa. Wale wenyewe wanapenda kugaula inchi na njoo wale wanapenda kutia ile uchaguzi wa kabila kusudi mchanganyisho wa kugabula ionekane. Ijapo hiyo inchi ilikuwa inakwaka ini depuis Belge à l'époque ya Lumumba, à l'époque ya Kasavubu, à l'époque ya Mobutu, inchi inakwaka umoja. Na sijue kama itafikiria mkugabulika, sababu watu watapata shida mbalimbali kufuatana na tribalism, lakini kugaula inchi haitawezekanaka tena. Inchi ni umoja, na ule umoja ule banaita Leopold kifo yake alideklare ke inchi yote atatafuta kugabula inchi agabulikie muhewa. Ndio neno yake ya mwisho alisema wakati alikufa. Na kwa leo tunaweza kuangalia gisi tunaweza sherehe inchi juu ya gerance ya governance. Tuangalie gisi tunakamata equitable, tugabule gouvernement ikamate decision ya kuchanga makabila. Kila mtu akwe responsable naye juu atasikiliza wandugu yake, atasaidia wandugu wake kwa kuwaelewesha namna gisi inchi inapaswa kutembea. Ndio mimi naona sawa vile tuko mauvaise governance juu ukiangalia kumba biro mbalimbali ya inchi utakuta kuko mugabuliko sana. Ukiingia mwa biro responsable ni fulani. Ukiingia donc sura moya inafanana lugha moya. Habitawezekana ile inchi itembee vile. Sababu sisi wote tuko ini, tuko Mkongo, na Mkongo inafaa tuikule gisi inastahili. Ni yetu, haiko ya kukopesha, ni ya mababu zetu, na kila mtu anajua iko kwake. Kamata decision ya kutia watu pamoja. Omweta useme mtu hapa aende mnivo ya Shabunda, aende mnivo ya Lubumbashi, akuwe naye alitoka hapa Bukavu. Wa Lubumbashi anatoka Lubumbashi, wanafanya mix ya governance. Sempesa, ndio mauvaise governance tunaona iko ndani. Donc musaidie inchi juu ya kuikalisha wa politiciens, watie watu pamoja. Basi tugaule. Mara nyingi tunawaomba ndugu zetu yenyewe, sisi wenyewe hatulete mchango wetu. Mara tunazungumzia uongozi bora, leo tunasababu kwamba tuko mperiode ya krize yenye iko mondiali, lakini tunaanza kuindividualize, tunaiweka mkabila fulani, na mara nyingi tunazungumzia kabila zenyewe nchi yetu na hatuzijui. Mara ninasikia watu wanasema lugha 13 hawajui kwanza lugha na kabila za nchi.
wanadanganya. Wanasababu kama tuko zaidi ya kabila 469 na ndizo lugha 469 wanazungumzia 300. Alafu nchi kama tunataka kuzungumzia uongozi lazima tujue kwanza historia ya nchi yetu. Kama tungiendea nchi kwamba kabila 469 sisi wote tuwe wa presida au tuwe wa presida wa asamble au tuwe wa presida wa sena au sisi wote zile kabila tuwe wa ministre, hatuyajua kenyewe tunataka ndani ya uongozi bora. Kinachohitajika ni kujua kwamba kila nchi duniani ina makabila, haiko sisi Kongo tunjo tuna makabila. Na kuhusiana na uongozi lazima tujue Kongo inatoka wapi. Tujue kwamba Kongo ilikuwa shimoni zaidi ya miaka 60, kuna aliongoza miaka 32 ana namna aliongoza, badala yake kuna miaka 18 na ingineyo. Alafu ule wakati wote nchi ilikuwa imezamishwa shimoni. Wakati wanakuja wenye kutaka kuongoza lazima turudie pia kwenye katiba yetu, sababu ndiyo kiongozi bora. Na katiba yetu kuna wengi hawaielewi. Wakati inamupa moja iko presida, inamupa mwenye majorite parlementaire ndiye kiongozi principal. Alafu huyu ndiyo atajibu uongozi, lakini tusiignore ile kesio gouvernance presidence tusiatribue kwa mtu mmoja. Na mara tunapokosoa uongozi tuangalie kungazi zetu, mimi ninaitwa nifanye nini na eske ile wajibu yangu ninaifanya vilivyo, nini njo ninaombwa kufanyia nchi. Sababu sisi wakongomani tunawazia tuna haki, lakini hatujue kwamba tuna devoir. Sababu ya kuwa na confusion ndani ya uongozi bora, tunafikiria uongozi bora kuna viongozi watakuja wanatugabulia madola. Sio sisi wenyewe. Unaenda kuangalia mchango yetu kiserikali, iwe kodi iwe nini, hatuna ile nosio kama ina existe. Lakini tunaomba serikali kienyewe hatuweke kule kwenye serikali. Mimi si kama mtetezi wa serikali, lakini mtetezi wa tekste zenye zinaongoza nchi yetu. Lazima turudie mmatekste. Sitetee serikali, siko mwanamemba wa serikali, lakini ninatetea tekste zenye kumiliki kila nchi. Mara nyingi tunaomba uongozi bora, tufanyiwe hiki, tufanyiwe hiki, lakini sisi wenyewe nini tunafanya kwa ajili ya nchi? Hatufanye kitu. Mara tunaomba uongozi bora wakati tunaweka confusion ya lugha, wakati tunazungumzia tunasema Kongo ni yetu sisi wote, lakini tunasema Luba hata kuya kuniongoza Bukavu. Sasa ndio uongozi bora tunataka? Hiyo sio uongozi bora. Tunasema Kongo ni ya sisi wote, lakini sitaki hapa nione Muluba, sitaki nione Mundande, sitaki nione nani. Lazima tujue kienyewe tunakitaka, tujue kwamba tunaomba uongozi bora na tunalazimika tuchangie kuhusiana na yeye. Gouvernance en République démocratique du Congo. Parce que d'abord, la justice n'est pas bien administrée. Il y a à certains postes des dirigeants qui obéissent au mot d'ordre de leur parti. Ils oublient le bien-être de la population, la population qui les a élus. On ne peut pas parler dans ces cas de bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est quoi? La bonne gouvernance, c'est l'administration de tout ce qu'on peut avoir dans l'économie, dans la justice, tout ce qu'on peut faire pour avoir des recettes qui peuvent servir du social pour le peuple. Je pense que c'est ça, la bonne gouvernance n'existait pas. Il y a eu des signes, c'est vrai. Il y a eu des signes, on a vu, on a autorisé les marches, on a fait quelques corrections, mais ce n'est pas encore suffisant. On ne peut pas parler en ce moment de bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Il y a des conflits d'abord par-ci par-là entre les institutions. L'exécutif ne parle pas le même langage que le législatif. Le président et les autres, tout ça. Il n'y a pas de bonne gouvernance. Dans la bonne gouvernance, on ne peut pas avoir de conflits entre les institutions. On ne peut pas avoir de conflits.
Et ces conflits ne favorisent pas la bonne administration de l'État. Les conflits entre les institutions. C'est pour cela que moi, personnellement, je pense qu'il n'y a pas de bonne gouvernance en République démocratique. Inatuongoza, ilikuwa inatupeleka tuko mdemokrasi, na demokrasi ilikamata muda mrefu kwa kuifikiria. Wakati yote walifanya mademashi ya kukua mdemokrasi. Tunaona sasa vile ile demokrati, hatuko demokrati pour le moment. Sababu gani? Katiba yetu ya nchi inasema kila wakati tunatia programu ya vote iheshimike. Kwa leo vote yetu inaonekana sawa vile haitakuya. Inaonekana mko dalili zimoya za kupoteza ile esi ya kufanya programu ya election. Or wakati hakuna tena election mwinchi, c'est-à-dire tunabakia mdiktature. Na wakati tuko deja mdiktature, havitawezekana ikuwe sawa vile hatuko tena msimamo ya population. Parce que demokrasi ilikuwa juu ya population, kusudi tukuwe na ile uwepo ya kukamata decision juu ya vote. Tuchague wenye wataendesha mkataba ama kuendesha nchi decision yao. Kwa leo wenye wako wanasimama kwa leo wana dalili za kuharibisha ile mipango ya kukamata ile sinya ya demokrasi. Sababu hatujue kama 2023 kuko programu za vote, inafaa tuko tunabakumbusha tanke vile viongozi, sababu sinya zilisha tuonesha kama vote haitakuwa tena 2023 kwa hali yenye tunaona tunaishi kwa leo, sababu programu za vote zinapasha anza kwa hizo masiku. Kwa leo mnabakia mdistraction ya kusamba mafranga manini, mnashindwa kujua kama kuorganize population nayo iko na droit ya kuuliza kitu gani ya wale wenyewe walitia pouvoir wanapoproduire nini. Tusibakie madistraction ya kusamba mafranga eputa kazi zinatafutiwa kufanyika juu ya program. Tunaweza kosa mwa hii mwaka juu ya huyu mwenyewe alikuwa kubwa, lakini mwaka kesho yake tunakamata mtu mzuri, na ndio tulisema nchi tenda inatenganana pole pole juu ya ile kuchanje wale wa kujere nchi, wa kuguverne nchi. Wakati yote tunawakamata, kesho huyu anatoka huyu anaingia, kitu atafanya itatusaidia. Nchi ya Kongo ilikuwa mbali sana. Kwa leo hatakuwa na decision kusema kama nchi tengemane kwa siku moja. Huyu anaweza haribisha leo, lakini kesho mwingine anaingia anatuendelesha kidogo, na tuko tunapanda pole pole. Maana tunapenda tukaze election iendeke tu, iende nionekane. Msitutie mdistraction ya kusema kama tuko tunadistract kusamba tu na kazi zinaoza huko chini. Mutie programu ya election. Kwa hali ya nchi tuko tunaona tuko tunaishi ndani, atuone governance yenye tuko tunaishi ndani kwa leo. Kwa sababu sisi wa Kongomani, sisi wa population tunahusika sana na gizi kwa kuwa nchi biko bana dirige nchi. Kitu ya kwanza, sisi tulikuwa shafurahi kuona nani banafunzi wanatanza soma bure. Mpaka leo masomo yanafungiwa. Uongozi wa nchi shie tunaona uongozi wa nchi hatuione hata kidogo. Kwa sababu tunaona namna yenye walimu hawalipiwe, hatukuwa tunatumania walimu ndio watasomesha watoto watasoma vizuri bila shida yoyote. Mpaka leo walimu wiko wanafanya manifestation, wanapiga wapendi kubalipa franga. Tunaendelea kuona kabisa uongozi hakuna mwa nchi. Hakuna uongozi. Mabarabara walisema watatengeneza, mpaka leo hazitengenezewi. Kila kitu kia maana kia mzuri hatuyakiona hata mwa nchi. Uongozi ya nchi nenda vibaya sana. Juu promesa za prometraka mkampanye tunaona zilitombe kadiki ni zero. Shie tulikuwa najua kama tunapata viongozi vizuri watakuwa kututetea na kutuangaikia. Tuna security zinaendelea mu nchi. Walimu wa kimarshe wanapiga lacrymogène doit déclarer droit yao. Walijua bambia kama muavril wataiba ba NP na ba NI. Et tunaona ile yote batoto viko destabiliser.
juu tutatoka mwezi wa kenda tunaona tukua sema tutasoma gratuite. Ile hewa ya gratuite tunaona kwanza ile hayo haiko, tutarudia ndio muprime, na kama tuone mzuri inchi itaingia kao kushinda kisi kao sipasha kurudi kwanza, inchi itakuwa mzuri na kuwa mbaya. Tuko nasema justice ya Kongo iko mzuri, tuna ile etat de droit haiko etat de droit, ni etat de droit ku watu ba mtu moya na kwa watu wengine hakuna etat de droit. Masomo kwa kama mtoto kumbuku governance bado kwanza walimu haki yao, baangalie mtu mweko na sheria bamupatie sheria yake. Kina ile kuleta kutana wewe na sheria, wewe na franga ndio wanapatia sheria, mwana franga wanamuima sheria. Hiyo tunaona shia antuka ile iko kisoko yatuzikisha sana. Mais tunataka social ya nchi kwa mzuri, walipe mwalimu, walipe soda, walipe munganga, juu security zinaendelea. Basi ni benye watu waendelea kukufa, tunaenda huko manani liko na watu kumafizi, huko bureka waendelea kuwa watu. Ilandukizo ba Kongomani sio tunafurahi. Yeye province watuambia baife mzuri population ione clair, atuone clair. Je sais qu'on doit commencer par le secteur de la justice. Il est clairement dit et connu de tout le monde que la justice élève toutes les nations. Donc, dans chaque pays où il n'y a pas de justice, il n'y a pas de développement. Et j'essaie un peu d'observer la situation, le cas de la RDC. Je me rends compte qu'effectivement, il y a certains Congolais qui se sont donnés à un moment donné au pillage des richesses de ce pays. Et nous apprenons que certains commencent même à fuir ce pays d'eux-mêmes. Nous apprenons chaque jour que d'autres sont en train d'être arrêtés. Nous voudrions que cette justice soit équitable et qu'elle soit pour tout le monde. Il ne faut pas que ce soit une justice à double vitesse. Il ne faut pas que ce soit une justice pour marginaliser quelqu'un parce que tout simplement il lui fait peur politiquement. Mais si et seulement si la personne a commis des bavures, il est clair que la justice doit s'occuper de tout le monde. Elle doit être équitable. La deuxième des choses, c'est le développement du pays. Et le développement du pays doit commencer par, à mon niveau, ça doit commencer aussi par les routes. Est-ce que nous avons des routes en République démocratique du Congo? Prenons les cas d'abord du Sud Kivu, où nous tous nous vivons. Parce que beaucoup d'entre nous n'ont jamais été à Kinshasa. Beaucoup d'entre nous n'ont jamais été à Lubumbashi, ou au Nord Kivu, ici à côté de nous. Mais quand j'essaie un peu d'observer la situation du Sud Kivu, je me rends compte que nous n'évoluons pas. Nous n'évoluons pas d'autant plus que la province du Sud Kivu a 8 territoires. Et tous ces territoires sont à vocation agricole. Ce sont ces territoires-là qui constituent le grenier de la province du Sud Kivu. Mais le mal est que la ville de Bukavu est presque coupée de tous ces territoires. Comment pouvez-vous expliquer ce paradoxe? Kashabunda, ici à côté, à 340 km de la ville de Bukavu, un sac de riz coûte moins de $5. Mais ici, dans la ville de Bukavu, on en discute à 25. Heureusement, il y a des notables de cette province qui pratiquent l'agriculture déjà au niveau de la plaine. Et nous apprenons qu'il y a, et nous vivons d'ailleurs cela, qu'il y a maintenant des sacs de riz qui commencent à arriver ici en provenance d'ici à côté, dans la plaine de la Russie. Félicitations donc à ces dignes fils de ces pays qui se donnent à l'agriculture. Mais lorsque nous observons les cas de Chabunda, lorsque nous observons les cas, prenons de Mwenga, prenons ici à côté Bunyakiri, prenons Fizi, donc c'est du chaos. C'est du chaos et alors on ne peut pas évoluer comme ça. Je me demande qu'attend le pouvoir central pour appliquer la décentralisation, pour donner aux provinces ce qu'il doit recevoir pour que les provinces se prennent en charge. Voilà les gros problèmes que nous avons. Bon, malheureusement, aussi avec la Covid, nous constatons tous comment
nos enfants n'étudient plus, même nos universités. Et pour preuve, vous voyez que maintenant nous tombons dans des situations qui ne méritent pas. Ce sont des directeurs généraux des universités qui commencent à être tabassés comme des enfants. Ce n'est pas normal. Nous refusons cette façon d'agir chez certains Congolais. Nous voudrions qu'il y ait la paix partout, que tout le monde soit respecté dans ce pays, qu'on respecte quand même un professeur d'université. Ce n'est pas n'importe qui. Imaginez-vous, il a perdu combien de dizaines d'années à l'école pour devenir ce qu'il est devenu. C'est lui le formateur de cette société. Mais si des citoyens simples doivent commencer à toucher sur sa peau, ça ne nous donne pas de la valeur. Je crois que nous sommes bités à beaucoup de problèmes, mais bon, pour l'instant, on peut d'abord s'arrêter sur ces quelques éléments dont je venais de vous citer, sans oublier qu'il y en a d'autres. Il y a les problèmes de l'insécurité que nous connaissons. C'est chaque jour que nous ramassons des corps sans vie ici et là. C'est chaque jour qu'il y a des problèmes venant d'ici et là. Et l'insécurité bat son plein. Aujourd'hui, ce sont des grèves partout. Aujourd'hui, ce sont des marches partout. Et lorsque chaque fois, vous voyez des gens commencer à organiser des marches chaque jour, même les partis au pouvoir, ça signifie qu'il y a un dérèglement du tissu social quelque part. Ce n'est pas normal que l'on marche contre soi-même. Ça signifie que quelque part, il y a des choses qui ne marchent pas. Voilà en quelques mots ce que je voudrais dire.